game to na ta sa atong undercard bakbakan. Team Triple G versus Team Triple P. Team Triple G, Jomar Jojo versus Team Triple P. Paring bito, paring kuwal o di paring pantat. Ini game to na ta, game to. 1-0 na, 1-0. Okay ni atong triple bakbakan diriya sa Sitio Laya, Barangay Kalunasan, Cebu City. Sponsor niya by Asinso Kalunasan. Headed by our beloved Barangay Captain Litoy Sinisa and his councilors. Morning musunod sila si Konsihal Silso Gabunada, atong amigo nga konsihala, o si Konsihal Dilio Iway, Konsihal Idilito Mabanong, Konsihal Nilia Mabano, Konsihal Brinda Mustabanti, Konsihal Boyet Ocampo, Konsihal Jin Gunto. O organize ni nila ni Boss Jojo Mabano, Boss Mani Gonzales o Boss Ryan Labra. 2-1 na in favor of Team Triple G atong game to. Servisyo Jomaroma. Tora kamang-kamang ang depensa ni paring Kuwal. 3-1 na, 3-1, 3 against 1 in favor of Team Triple G. Servisyo Jomar. Tuara, binumpa sa ni Jomar, datang Globo, ipakaon sa kontra. Antira, pantat, may bagnos. Pantat again. Tuara Jojo. Wala, Paranol! Ibang depensa sa Team Triple P. Tanderos shot coming from Jojo Lebio. Servisyo Jomaroma. Tangak sungod, patay hastang okok. 5-1 na kini para size. Tora pantat. Jojo tokpo again sentro. Susan Roses spotted na sa team Triple G ang weak spot sa Team Triple P. Naa sa sentro mga kaibigan. At the center of the defense. Agay! Tuara Jomaroma. Two-shot combination. Gito bag ni paring Kuwal. Paring pantat. Mitira. Laka dia. Bato na. Wala, gibato na ni Parimbito. Namungot na si Parimbito. 3-shot combination ni Parimbito. Tok mo ni Jojo. Sahod pang pantat. Wala, gangangan na tok mo niya. Datang Tuara. Iiway din Pikas. Wala. Butas ang depensa mga kaibigan sa Team Triple G o Triple P. Servisyo Jomaroma. Paring pantat, paring Kuwal, padpad na. Giba ng depensa, wala. Girak-rakan pa ng Idol Jomar. Matambas-tambas na tiraha. Susan Roses Amalia Puentes. Sumakay pa kayo, sabi ni Jomaroma, the king of backstop. Score! 1-8 na, 1-8. Paring Kuwal, may pabuto. Padpad si Jomaroma, kuha ni Parimbito. Alang, lubog yatag, kipika ni Parimbito. Tuara, paring Kuwal, Jomaroma, pakain na muna. Kipika ni Paripantat. Ala Parimbito, where are you? Andos, out ball. Ang atong score 9-1. Okay ni atong triple bakbakan diri anden sa Busagak promotion ni Boss Ryan Robe. Covering along with us is Busagak o si Oliver Montejo. Servisyo Jomaroma. Tuara paring Kuwal two shot combination. Jomaroma kabuang padagang. Pari Jojo. Ay Jojo review mga kaibigan. Jis Ono. Tuara si Ono na wana. Daog na tudaks ang kontra mga kaibigan. Tudaks. Congrats team Triple G. Jomar Jojo.